हेलो हाय गुड मॉर्निंग मुझे आपण मानक स्वागत करुँची लिनु ओडिया ब्लॉग को। चलते आज मुझे देखा आज डेली रूटीन कौन हो तो आप प्रीवियस वीडियोटी देखिथे। प्रीवियस वीडियोटी केमती लगे निश्चित कमेंट कर जनइबे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। चलते ए दीदी कौन करुँचे घर समस्त कौन कर सेयार करुँची आज आम केमती दिन कटाऊँ मुझे सेयार करुँच। चलते देखो कौन किए आसे मो स्वामी आसे आलो आलो स्वामी आलो आलो स्वामी आलो मो स्वामी आलो मो स्वामी आलो मो स्वामी कौन आउथि कुलु आलो मो स्वामी स्वामी आलो मो स्वामी तिति तिति करछन आलो रहून तमे कोन भाउज दिन दिन कुन्नी छुआ जाउछ हम बड़ पिला आउ सबले हृदयटा को कुनी रख ए भाउजंकर जो कथा ताले किछि ना किछि उडे हे कर तिति चंदन बणिया घर बहु तोर घर बहु किलो मोर घर भौणी ना बिंदी लगा से सुखी गले के देखा देखिल भल देखा बिंदी लगा ती 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 गुलकंडी तार पानी करके तार पिऊँ डेली रूटीन सी तार कौन गोटे बड़ बस खोजुची सुंदर मोटा आज बढ़िया भाग मेकअप नहीं खाइबार आसिले पूरा माछ खाइबे देखते माछ उपर पूरा तीक्ष्ण नजर तंगर पड़े खाइबे से माछर मुंड खाइबे से एमती खाई अरे तो सेମିତି कौन खाऊ पूरा भजा भाया से आईस पूरा तो थोक खाऊन थाड़िया थाड़िया थोक खाऊन पिता लगुन तो पित्त को भल से छड़े बढ़िया माछ पखाड़ कौन ना पखाड़ टेस्ट लगे हम पखाड़ रसुण फसुण चगड़ी खाए बड़ माछ अच्छी तरकारी बड़ माछ सब तो जो आईस हम जानते कमी हम गोटे विकला बेला डाकी डाकी बो बो नदेला शोई पड़ते आखिया सब खाइबे मसला हम अदा रसुण तापर पियाज सब एमती पूरा काटिकी पूरा अगला प्रकार कर रखी खाली टे गांड्रिंग होगी हम पूरा खुशी अच्छे जई आसो बोल पखाड़ आसी जाइए तो चुना माछ भजा जोटा मामा भाजुला काकुड़ी पियाज लंका सब आण पूरा अलग प्रकार पूरा रसुण पियाज पूरा दला है कि गुगु देखो कि कुनी कंसार खाऊे विथ मुंड माछर तार नु माछ मुंड पूरा फोन देखुचे पूरा अलग प्रकार मूड से पूरा दाबी दी गुगु 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 है गुगु गुगु बा चलो पखाड़ खाइबू पखाड़ काकुड़ी ससाणी बहुत टेस्ट लगे काकुटा रखले ये चुना माछ सी गोटे लंका फंका दलिकी पूरा आक्रांत कला जाऊँ खाइबू खाई सारा पूरा ना ना रखिए भजा माछ पकाई रखू जो रसुण चकड़ाटा काली पौड़ पानी पिउथली दांत सिरसिरी जति माछ पखाड़ पूरा पोको खाउनी बिंदु जे आड़ी गई आड़ी तंगर बस खाउछंती दांत कौन उतार ना ना गुगु तार चश्माटा पिंधे देखी तो मुँह पानी बरफ पानी कौन मिल टे कचिकी छेची नाचिदेलु कचिकी छेची नाचिलु बाइया पागल
କାକୁଡ଼ି ଖାଇଯାଉଛି ଗୁଗୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କାକୁଡ଼ିଟା? ବିଟ ଲୁଣ ମଡ଼େଇ ଖାଉଛି। ବିଟ ଲୁଣ ମନେ ଖାଉଛୁ? କାକୁଡ଼ି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଖରା ଦିନେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନୁହଁ ଗୁଲୁ? ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଚାଲ କୁକୁର ଭଳିଆ ଡାକିଲେ କ'ଣ ହବ ଆମକୁ? କାକୁଡ଼ି ଆମ ଗଛରେ ଫଳିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସାରା ତୋଳି। ଘର ସାରା ଖାଲି କାକୁଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଗେଲ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି। ଗୁଗୁ ତମେ ଏତେ ଗେଲ କାହିଁ ହଉଛ? ଭଜା ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ଅଛି ଏଠି କିତି କିତି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗପ ସପ ସବୁ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ମାଛ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 5ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମର ପଇଡ଼ ତୋଳା ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ। ଆଉ ପଇଡ଼ ପିଇବ ଦିଦି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ପିଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦିଦି ଏବେ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ପଇଡ଼ କେମିତି ତୋଳା ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ପଇଡ଼ ଦିଦି ପିଇବ। ଦୁଇ ସଖୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାବଣ ଗୋଟେ ରାବିଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ପଇଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ତୋଳା ସରିଛି। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପଇଡ଼। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଇଡ଼ ତାଙ୍କ ଦିଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ତଳେ କୁମ୍ଭ ଦଉଛନ୍ତି। इसकी पोज एगुड़ाक आम काकुड़ी गछ देखु देखु ये सब आम काकुड़ी गछ लगी सेपट लगी बैगन गछ कलरा गछ अच्छे जगटा पूरा बढ़िया लगुच पूरा मस्त लगुच जोटा पूरा मस्त लगुच देखु सुंदर लगुच पौड़ा थुआई पौड़ा हणा हम अब हाई मार्च बस तुम पूरा हाली आई जाओ आ मेहंदी काली कर बढ़िया लिखा सुंदर लगे मेहंदीटा ब्यूटीफुल कर पौड़ को आने को पारना तुम बल कहीं आण पौड़ पूरा हाणी दौरान मुझे बोली सी हाणला पार्लानी अधा पार्ला ये धीरे धीरे चल हाणबार लगी पड़े पूरा व्यस्त अच्छा आ गोटे नड़िया पड़ गड़िया भितर एट से पौड़ा पड़ जाइए गचर तोड़ा लीना तू ये चल जीव गला पौड़ा तते आणु तो ना अरे तो टाणु आसिकी देखो कोड़िया पड़े पड़ी बड़ बाड़ी चाहे हम बाड़ी हम बाड़ी पाइबनी केमी से होउचंती पीवे बोली पूरा जिद्दी बादरे पीउचन दी जन जाओ पौड़ मो पे तोड़ा है कि पीउचन से माने जिद्दी बादरे ड्रेस पड़ला रे ताड़ी पी की भी लोक एमती हो तुम जमी हो मो जो ये हाण मु तार नाड़ीटा केवल खाइबी नाड़ी नहीं एथर नाड़ी अच्छी कौन प्रिपेयर चल मायना करछंदे बेलापणा बापा ना धरी कली झगड़ा लगी केम कली कर देखो
ଜାଣିବୁ ଯୋଉ କାଲି ମିର୍ଚି ଆଣିଲେ ତୁ ଏମିତି ହେଲୁ ପଣାଟା ଏବେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଉଛି ମନ ଦେଇକି 5 ଜଣ ଏକାଥରକେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିନି ଡବା ଉଠେଇ ଆଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ 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 ସେଇ ଏକାଥରେ ତ ପକେଇ କରିବ ପକେଇଦେଲେ ବୋଲି ଭାଇନା ଦେଖ ଘିଅ ଭାସିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ କରିଦେବ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହବନି ବଡି ଠିକ ଥିଲେ ସବୁ ପିଇଦବ ଗଲା ସବୁ ଲୁଣ କରି ପିଇଦେବି ଭଲ ସବୁ ହଜମ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଲ କରିଛି ତା ଦେହରେ ବେଲ ଫେଲ ସେ କାଗଜ ନେଇ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ପିଇଦବ ଗଲା ତୁ ଖାଇବୁ ନା ତୁ ହାତରେ ଖାଇବୁ ତତେ ଦିଆହବନି ମନା ହେଲା ପିଟିବୁ କ'ଣ ତତେ ଭାରି ପିଟିଲା ହେଲା ଘୋଷଣା କରା ତୁ ଖାଇବୁନି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଯେ ତୁ ଦହିବରା ଖାଇଛୁ ଦହିବରା ଖାଇଛୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ତାହେଲେ ଦିଆଯିବନି ଆଉ ଖାଇବୁ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଚାରି 5 ଜଣ ସେ ତମେ ଗଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ତା ମୁହଁ ପୁରା କିଏ ମୁଁ ଦହିବରା ଖାଇବି ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତୁ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆମେ ହଉଛୁ ଗେଷ୍ଟ ସିଏ ମାଉସୀ ପୁଅ ପୁଣି ନଡ଼ିଆଟେ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆରେ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ବେଲପଣାରେ ହେଲେ ପଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆଟେ ନଡ଼ିଆଟେ ଛଡ଼େଇଲେ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଡ଼ିଆ କରାହେଉଛି ଦିଦି ଏବେ କରୁଛି ନଡ଼ିଆ ବସିକି ନଡ଼ିଆଟେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପଣା ହବ ଆଉ ପଣା ଲିନାଟା ନାହିଁ ହଁ ଲିନାଟାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ତା ଭଳିଆ ଭଉଣୀ ମୋର ମିଳିବେନି 7 ଜନ୍ମରେ ସତରେ ନା କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ଏଠିଟା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।